मीटिंग हुआ जी। क्या बोला जेडीओ का चेयरमैन गंगा प्रसाद आया है, डीएम आया है, जो उस दिन हम लोग को नोटिस दिया था तोड़ने के लिए। जगह जगह पर हम लोग गए थे, जो बोला जो हम लोग का बार बार क्यों ऐसे कर रहा है, तो नोटिस दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो बहुत दिन से है, 30-40 साल से है। तो हम लोग बाल बच्चा को इधर बैठाया, लिखाया, पढ़ाया, इधर बड़ा हुआ है, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इसको इस विषय को लेकर सीएम के पास चले गए? जी, सीएम के पास में गए है, बहुत कष्ट करके दीदी का हाथ में हम लोग चिट्ठी पहुँचाया। और दीदी उधारे में भाषण में बोल दिया है जो कोई उच्चत करने नहीं पाएगा, जाएगा। दीदी की मुलाकात के बाद आज यहाँ पर बैठक हुआ। आज दीदी जेडीए द्वारा बोल रहा था जो तुम लोग का डेवलपमेंट के लिए हम लोग बोला था जो इधर तोड़ेगा तो हम लोग जगह देंगे, किराए में देंगे, किराए लेके बैठेगा। तोड़ने से आप लोग को जगह मतलब मुख का बात है, वो कोई लिखित पेपर में नहीं है। तो एसडीओ में गया, पेपर चिट्ठी लेके एसडीओ भी वही बोला जो मार्च का टाइम दिया हुआ है, मार्च में तोड़ेंगे, तोड़ के जो है वो तुम लोग को दुकान देंगे। तो यही है बात, इसलिए हम लोग दीदी के पास किया। दुकान का यहीं देगा या दूसरा जगह? यहीं देगा बोला था। वो लोग निर्माण करेंगे? हाँ जी। आप लोग भाड़ा में? तो हम लोग बोल रहे हैं नहीं, हम लोग जैसे है वैसे गुजारा करके खा रहा है। पहले जंगल था, बाग भालुक था, तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी जब हो रहा है उन लोग भी कमा के खा रहा है। ये रास्ता हमने निकाल दिया था। आज बैठक में क्या फैसला हुआ? आज फैसला हुआ है जो दीदी ऑर्डर दिया है तुम लोग को बैठने के लिए, तो तुम लोग को कुछ नहीं करेगा। ये साइन वाइन किस चीज का? अब ये साइन किस लिए ले रहा है ये मालूम नहीं। हम लोग पूछा है, जो दीदी देखेगा तुम लोग का साथ में हम लोग बैठा ना नहीं बैठा, इसलिए हम लोग पूछा गया जो सर ये किस लिए साइन ले रहा है। तो बोल रहा है जो हम लोग जो आए हैं इधर मीटिंग हुआ तुम लोग का साथ में, दुकानदार लोग का साथ में, वो जो बैठ रहा है तुम लोग, इसलिए हम लोग आए कि नहीं है, इसलिए साइन ले रहा है दीदी का पास। ये रास्ता तो चौड़ा होगा, उस समय तो टूटेगा, तो आप लोग कहाँ जाएगा? ये पीडब्ल्यू का जब टूटेगा 10 फुट जाने से, तो 10 फुट हम लोग को रहेगा ना, उतना में हम लोग को बच्चा लोग को गुजारा करके खिलाएंगे। कर रहा था, अभी करके भी जा रहा है, उसी में हम लोग बैठेंगे। आपका परिचय? जी, नाम? हमारा नाम रशीदा बीबी। घर यही है। दीदी की কথা হলো আজকে কি আসছিল? গঙ্গা প্রসাদ মিনিস্টার আইসে বলল আমাদের সিগনেচার নিল, উচ্ছেদ করবে না। হ্যাঁ, যাদের জায়গা আছেন তারা থাকবেন, ঠিক আছে। যদি কিছু একটা প্রবলেম হয় আমি তোমাদেরকে ডাকবো অফিসে, সবাই মিলে সমাধান সবারে প্রোগ্রাম কি আছে ওইটা শুনবো, শোনার পক্ষে তারপরে তোমাদেরকে একটা ব্যবস্থা করব। কি সমস্যা ছিল এখানটা? আমাদেরকে উচ্ছেদ করানোর জন্য একটা জিডিও থাকি, হ্যাঁ এটা সরানোর জন্য একটা নোটিশ দিয়েছিল। ওই নোটিশটার জন্য আমরা দিদির কাছে গেছি, অনুমতি জানাইছি। এখন দিদি ওনাকে বলে যারা যেখানটা আছে গঙ্গা প্রসাদ তুমি তাদেরকে গিয়ে সমাধান করো, বাস। এতে আমার কতজন আছে তোমরা এরকম আছি, আমরা মনে করো 30-40 ঘর আছি। হ্যাঁ, আমরা বসবাস সাইন টাইন করে নিল। এখন কিসের জন্য সেটা তো জানি না অবশ্য। এখন ছাড়রা বলতেছে তোমাদের ভালোর জন্য আমরা সাইন করতেছি। পুলিশ ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আসছিল, তারপরে তোমার কি জানি চেয়ারম্যান গঙ্গা প্রসাদ উনিও ছিল, জিডিও ছিল। এখন বাদ বাকি কি যে এদিকে এখন উচ্ছেদ করবে না বলছে। তারপরে আমাকে বলল দিদি তোমাকে যদি কেউ ধমকি দেয়, কেউ যদি তোমাকে কিছু করে, তুমি অবজেকশন আমাকে জানাবা। তা আমি বললাম বলে দেখেন আমি ঘরের পিছনে দোকান, আমি দোকানদারি করতেছি, এখানটা আমাদের কাছে 15,000 টাকা ভাড়া যাচ্ছে। তবু আমি বলছি মেলার কমিটিরা, হ্যাঁ, তা আমি বললাম দেখো, হ্যাঁ হ্যাঁ আমার নিজের দোকান, আমি এখানটা দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করি। বাচ্চা আমার তিনটা, হ্যাঁ মানুষ হয়ে গেল, বিয়া দিলাম মেয়েকে, এখন ছেলে আছে 26 বছর বয়স। আমি এইখানটায় বসবাস করি, তার মধ্যে মনে করো কি এই রাস্তাতে আছি। আগে খেতে হতো, তখন থেকে আমরা আছি। রাস্তাটা তো মানে বড় হবে কথা যখন বড় হইছে, হ্যাঁ যখন এটা তো তার সরাইতে লাগলে তোমাদেরকে অন্য জায়গা দিলে কি ভালো হবে না, কি করলে ভালো হবে? স্যার যেটা এখন বলবে, দিদি যেটা বলবে, স্যাররা যেটা বলবে ওইটাতে আমাদের
খুশি এটা তো টাকানো রাস্তাতে পড়ে যাবে না যখন রাস্তাতে বড় হইবে 4 লাইন যদি হয় তখন তো সবাইরে ভাঙবে হ্যাঁ। একার তো আর আমার না হ্যাঁ তা এখন পিডব্লিউ যেটা করবে সেটা থেকে তো আমরা ভেঙে পারবো দিলে না কোথায় যাবেন দেখি এখন দিদি যেখানটায় দিদি সে- দিবে বলছে হ্যাঁ দিদি বলছে কি, দিবে যে আসছিল উনিও বলছে দিবে চেয়ারম্যান সঙ্গে কথা হ্যাঁ, হয়েছে? হ্যাঁ। অন্য জায়গা দিবে বলছে হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ। কি নাম দিদি তার নাম কি আপনার নাম কি আমার নাম কোহিনুর খাতুন কোন বাড়িটা এই বাড়িটা